कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो मसला कश्मीर पे है, यानी तारीख कश्मीर और मसला कश्मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को सुनने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कहते हैं कि कश्मीर 3 सदी कबल मसीह बुद्धा हुक्मरान अशोका की रियासत का हिस्सा थी। अशोका की मौत के बाद कश्मीर पर बुद्ध मत की हुकूमत खत्म हुई और उसके बाद वहां मकामी कबाइल की हुकूमत रही। 1 सदी ईस्वी में कश्मीर को शुमाल मगरब चीन से आए बुद्ध मता महाराजा कानिष्का ने फतह किया। 5वीं सदी ईस्वी में हिंदू महाराजा माहिरा कोला ने बुद्ध मत हुकूमत का खात्मा करके ब्राह्मण हिंदुओं की हुकूमत की बुनियाद रखी। तारीख में हिंदू महाराजा माहिरा कोला को दहशत की अलामत के तौर पर बयान किया गया, जिसने अपनी रियायत पर बेपनाह मुजालिम ढाए। 7वीं सदी ईस्वी में कश्मीर का हिंदू राजा लाली था, जिसने कश्मीर में तरक्की और फलाह के लिए काम किया, जो आने वाले हिंदू महाराजाओं के दौर में भी जारी रहा। 10वीं सदी ईस्वी में कश्मीर की हुक्मरानी के लिए हिंदू शहजादों के दरमियान खाना जंगी शुरू हो गई। 11वीं सदी ईस्वी में अफगानिस्तान के शहजादे सबकतगीन गनी ने दोबारा कश्मीर को फतह करने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सके। कश्मीर में हिंदुओं के इक़्तिदार का खात्मा 14वीं सदी में मुस्लिम हुकूमत के क़याम के साथ हुआ। फिर सवात के रहने वाले सूफी बुजुर्ग सईद शमसुद्दीन शाह ने कश्मीर की तरफ अपना सफर तबलीग शुरू किया। 14वीं सदी के हिंदू बादशाह रंचन ने सूफी बुजुर्ग को सुबह नमाज के वक्त इबादत में मशगूल देखा तो आपके ईमान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया और सदरुद्दीन शाह के नाम से कश्मीर के पहले मुसलमान हुक्मरान बने तो कश्मीर इस्लाम का सूरज तुलू हुआ। सदरुद्दीन शाह की वफात के बाद उसकी बीवी, जिसने इस्लाम कबूल ना किया था, कश्मीर की नई महारानी बन गई और कश्मीर पर एक बार फिर हिंदू हुक्मरानी कायम हो गई। हिंदू हुक्मरानी का खात्मा 1339 में महारानी की खुदकुशी से हुआ, जिसके बाद मकामी लोगों के तावन से सूफी बुजुर्ग शमसुद्दीन शाह कश्मीर के दूसरे मुस्लिम और खानदान शामीर के पहले बादशाह बने। ये खानदान कश्मीर पर 200 साल तक हुक्मरान रहा। शमसुद्दीन शाह बाद में हजरत बुलबुल शाह के नाम से मशहूर हुए और आपका मजार श्रीनगर मकबूजा कश्मीर में है। शमसुद्दीन शाह के बाद आप ही के खानदान के मशहूर बादशाह शहाबुद्दीन के दौर हुक्मरानी में आने वाले औलिया ने कश्मीर में इस्लाम की तबलीग जारी रखी। खानदान शामीर के 200 साला दौरे हुकूमत का खात्मा 1586 में मुगलिया बादशाह अकबर ने कश्मीर को मुगल सल्तनत में शामिल करके किया। कश्मीर में मुगलिया गवर्नर ने मरकज में हुकूमत के खात्मे के बाद कश्मीर में जुल्म सितम शुरू कर दिए, जिसको रोकने के लिए अफगानी बादशाह अहमद शाह दुरानी अल-मारूफ अब्दाली ने 1751 में कश्मीर पर तसर्रुफ हासिल किया और 70 साल तक अफगानी हुकूमत कायम रही। अफगानी दौर हुकूमत का खात्मा सिख महाराजा रंजीत सिंह ने 1819 में कश्मीर पर कब्जा करके किया और कश्मीर में 5 सदियों के मुस्लिम दौरे हुकूमत के बाद सिखों का दौरे हुकूमत शुरू हुआ। सिख गवर्नर दीवान मोतीराम के दौर में मुसलमानों पर बहुत मुजालिम ढाए गए। अजान पर पाबंदी लगा दी गई, मसाजिद गिरा दी या बंद करा दी गई और मुसलमानों को टैक्सों के अंबार तले दबा दिया गया। इन मुजालिम का जिक्र विलियम मोर क्रॉफ्ट ने भी अपनी किताब ट्रैवल्स इन द हिमालयन प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान में किया है। रियासत जम्मू के डोगरा महाराजा गुलाब सिंह ने सिख रियासत को फैलाने के गर्ज से लद्दाख, हुंजा और बल्तिस्तान पर हमला करके उन्हें रंजीत सिंह के हवाले करते हुए सिख रियासत में शामिल कर दिया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के हिंदुस्तान की रियासतों में बढ़ते हुए कंट्रोल को देखते हुए सिख महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी रियासत बचाने की खातिर अंग्रेजों के साथ एक दूसरे की सरहदी हदूद के एहतराम का मुआहिदा किया। 1839 में रंजीत सिंह की मौत के बाद अंग्रेज हुकूमत और सिख रियासत के ताल्लुकात खराब हो गए। 1846 में उनके दरमियान पहली जंग हुई, जिसमें सिखों को शिकस्त हुई और सिख महाराजा दिलीप सिंह ने मुआहिदा लाहौर के तहत ब्रिटिश हुकूमत से अमन मुआहिदा किया। रियासत जम्मू का महाराजा गुलाब सिंह सिखों की मदद करने के बजाय अपने मफादात की खातिर अंग्रेजों का साथ देते हुए जंग से दूर रहा। जीत के बाद अंग्रेजों ने कश्मीर को बराह रास्त कंट्रोल करने के बजाय सिखों के खिलाफ मदद करने पर जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह को मुआहिदा अमृतसर के तहत वादी कश्मीर बमा सिख रियासत के इलाके बिल्तिस्तान, गिलगित एजेंसी और लद्दाख को 7 करोड़ 50 लाख के ओज़ गुलाब सिंह के हवाले कर दिया। मुआहिदे के तहत अंग्रेज हुकूमत महाराजा कश्मीर से हर किस्म की मदद तलब कर सकती थी। मिसाल के तौर पर पहले जंग अज़ीम में कश्मीरियों की शिरकत और बाद में सोवियत यूनियन की पेशकदमी के खौफ की वजह से गिलगित एजेंसी को डोगरा हुकूमत से अपनी बराह रास्त ब्रिटिश कंट्रोल में लेना वगैरह।
برطانوی راج کو تسلیم کرنے کے ضمن میں مہاراجہ گلاب سنگھ کو سالانہ 1 گھوڑا، 12 بیڑے اور 3 شالیں برطانوی حکومت کو پیش کرنی لازم تھیں۔ برٹش انڈیا میں حکومت بھی سکھ دور کی طرح کشمیریوں کے لیے کوئی نوید صبح نہیں لایا۔ ڈوگرا مہاراجوں نے مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے اور بے پناہ قتل و غارت کی گئی، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ علاقے کا اکثریتی مذہب ہونے کے ناطے اور سابقہ کئی صدیوں سے حکمرانی کا تجربہ رکھنے کے ناطے مسلمان لڑنے، حکومت حاصل کرنے اور اپنی اسلامی شناخت برقرار رکھنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ کشمیری مسلمانوں نے حالات کے جبر سے سمجھوتہ کرنے اور خاموش تماشائی بن کر بیٹھنے کے بجائے اپنی آزادی، خود مختاری اور حریت کی جدوجہد شروع کی۔ کشمیریوں کی اس جدوجہد کو کچلنے کی بہت کوشش کی، مگر تمام تر مظالم کے باوجود جابر حکمرانوں کو ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ 22 اپریل 1947 کو وائسرائے ماؤنٹ بیٹن نے جواہر لال نہرو کو واضح کیا کہ برٹش انڈیا کی تقسیم کے بعد برٹش انڈیا کی 562 ریاستیں پاکستان یا انڈیا سے الحاق کر سکتی ہیں۔ قانون آزادی ہند 1947 کے تحت 562 ریاستیں اپنی مستقبل کا فیصلہ خود کر سکتی تھی، مگر ریاستوں کے مہاراجاؤں کو یہ نصیحت کی گئی کہ وہ زمینی اور مذہبی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاستوں کا فیصلہ کریں۔ یہ بات کانگریسی رہنماؤں کے لیے پریشان کن تھی، کیونکہ اس وقت تک پلان کے مطابق مجوزہ بھارتی ریاست کا رابطہ کشمیر سے نہیں تھا اور ریاست کی مسلم آبادی اکثریت میں سے تھی۔ کانگریسی قیادت نے ماؤنٹ بیٹن اور پلان تقسیم ہند پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا کہ ترمیم کروا کر کشمیر سے زمینی رابطہ حاصل کیا جائے۔ ریڈ کلف ایوارڈ کی جو رپورٹ 8 اگست 1947 کو مسلم لیگی رہنماؤں کے حوالے کی گئی، اس میں پنجاب کا ضلع گرداسپور پاکستان کا حصہ تھا، مگر بعد میں کانگریس اور آخری وائسرائے ماؤنٹ بیٹن کی ملی بھگت سے گرداسپور کو 15 اگست 1947 سے پہلے بھارت میں شامل کرتے ہوئے ریڈ کلف ایوارڈ میں تبدیلی کرکے قانون تقسیم ہند 1947 کی خلاف ورزی کی اور اس تبدیلی سے مسلم لیگی رہنماؤں کو بے خبر رکھا گیا۔ بھارت کی چال کا آخری محور کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے تقسیم ہند کے وقت کھیلا، جس نے پاکستان حکومت کے ساتھ اسٹینڈ سٹل معاہدہ کیا، جبکہ دوسری طرف ظلم و ستم میں پسی ہوئی کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ مگر جب عوام نے مہاراجہ کو ریاست کی حکمرانی سے 24 اکتوبر 1947 کو باہر نکال پھینکا تو نام نہاد راجہ نے اسٹینڈ سٹل معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ غیر قانونی الحاق کر کے کشمیر میں بھارتی قبضے کی راہ ہموار کی۔ بھارت نے اپنی فوجی 27 اکتوبر 1947 کو کشمیر میں بھیج دی، جس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ چھڑ گئی۔ 1 جنوری 1948 کو بھارت نے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ سے مدد مانگ لی۔ 21 اپریل 1948 اقوام متحدہ نے ایک قرارداد جس کا نمبر 47 ہے کے ذریعے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تاکہ وہاں رائے شماری کرائی جا سکی۔ 1 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے جنگ بندی کراتے ہوئے دونوں ممالک کی فوجوں کو جنگ بندی لائن کا احترام کرنے کا پابند کیا اور وہاں رائے شماری کرنے کا اعلان کیا۔ یہ تو تھا آج کی ویڈیو کا ایک حصہ، کشمیر کے بارے میں ہاف سی معلومات جسے آپ انفارمیشن کہتے ہیں۔ تو مزید جو انفارمیشن ہے وہ میں اس کی سیکنڈ ویڈیو میں دوں گی۔ تو یہ آج کشمیر کے حوالے سے پارٹ 1 تھا ویڈیو کا، سیکنڈ ویڈیو میں نیکسٹ اپلوڈ کروں گی۔ تھینک یو۔